জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অন্তর্গত নুনাছড়া এডিসি ভিলেজের নবজয়ী রিয়াংপাড়া জেবি স্কুলে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এই প্রকল্পের আওতায় ৫০ আসন বিশিষ্ট বালক ও ৫০ আসন বিশিষ্ট বালিকা ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ করা হবে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এডিসির এক্সিকিউটিভ সদস্য কমল কলই, মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সরকার পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত এলাকার জনগণকে শিক্ষার মূল ধারায় আনার জন্য সচেষ্ট। এডিসির উন্নয়নের পথ শিক্ষার মাধ্যমে যায়। ছেলেমেয়েদের যদি শিক্ষিত করে তোলা যায়, তবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলির কাছে শিক্ষা পৌঁছে দিতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে এই ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হচ্ছে, যা ওই এলাকার শিশুদের শিক্ষাজীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেখুন বিস্তারিত ডিডি রিপোর্ট, নিউজ অন তিপ্রাসা। শিক্ষা সিমে আগিনি হাই হুগো 1 কেজি মাই রিখাকায় কাইখাকায় 100 মন থাইলিয়া তাবো আস্তে 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 কমি গই ফাইরো হানি তেজ কমি ফাইও আবাইना बागैनो जों बुसखांनि सालो चिनि थांनानि बागै चिनि बोसाबुति रंनो जों लेखापरा मा फोरोंनाय ओ गामिनि बररक ओ गामिनि जे चेरायखनाय रंनो शिक्षित खायै समाजनि चाकरि टाकरि मा खायनाय ओंखायसे बर'नि नबजय गामि जों सासा आंनाय हुक खायै जों आगिनि हाय सामुं तांगै तेओ नबजय गामिनो जों सासा खायनाया आबायना बागैनो तिनि प्रधानमन्त्री नाहारमुं तिनि मोदीजिनि नाहारमुं जे 75 बछरावबो चिनि बर'रक जारा जनजाति चिनि तिप्रासा होनजानायनो जों उखलक लायजा जों दाबो शिक्षा दीक्षा उन्नति मा खायनाय आं एडिसि सरकार बाय कक सालायै ओ नबजय गामिनो हाई स्कुल सोनामनानै बेबस्था खायनाय आमायना बागैनो बोसखांगो 5 जरा बाय कुनोया मनो क्लास 10 खायनो नांनाय क्लास 10 खायै उरो तंनानि परिनानि जतन खायनाय आंगरनि इएम बाय कक सालायै मनो जोंनो टिटिआरडिसि ताबुक सालगो टिटिआरडिसि ने होयदे जों मनो हेन्डओभार खायनाय आं डिउ बाय कक साका डिउ लेटार सिनाय एडिसि बाय कक सालायै जों मनो क्लास 10 पर्यन्त खायनाय बोसखांगो सुदुआनि अनुरोध तंनाय नरक नंनि बोसाबुतिनो मा परिरिनाय बोसाबुतिनो परिरिखाय नंनि भबिष्यत गाहामनाय आबायना बागैनो जत उरनि जारा उखलक लायजाक माने बुकुंबारानि बिसिंपुर नरक रियां जारा रियां रक बरक सिनि दफाव उखलक लायजाक आङै उखलक लायखा लेखापरा सोलोंया आबायना बागैनो उखलक लायो जों दाबो लेखापरा मा सोलोंनाय लेखापरा मा खायनाय सिनि बोसाबुतिनो मा गग्रिनाय तै बिसिकक साया नरंनि उजाव अनेक समस्या दङ जों साइमोनो हाइजें इएम साइ बोसागा जे लामा कारेन्ट दै नरंनि बागै जतनो सेंसन जा चिनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी नरंनि बागै जतनो सेंसन खायजा जे नरंनि दै कारेन्ट तै लामाबो आं खायसिंगो पुरनि जे एनबिसिसि नि जे अथर एक्जिक्यूटिव इंजिनियर बांकक साका कयेक तिनिनि खरानि बिसंग रमदिन साका बरक साव वाते खायमिया दिबा वाते खाय बलम हकमाय दिबा हगुइमानो मा खायनाय चिनि बागै कारेन्ट जे सोलार माने सोलार नष्ट खाङा आं सोलारनि